Mayong adlaw sa inyo ang tanan. Ah, sa, also sa tagsa-tagsa ka panimalay nato diha sa tuwang balay. Mayong adlaw o ano na pud ta. Panahon na pud sa pagdayeg sa tumbuhin nga Dios o panahon na pud sa tuwang paghimaya sa tumbuhin nga Dios. So una no, ato siyang himayang o ato siyang daygon pinagi siyang kanta na I worship you, Almighty God. Sa tagsa kaninyo panimalay, panamoy mga sumbok, paghugog abrid diya sa number 9, I worship you, Almighty God. O sa itong pagkanta, sabay kaninyo. Kasing ko na to siya sa kasing na to. Ato siyang himayaon, ato siyang daygon, pinagi sa atong pagampo. Sa inyong tagsa kapanimalay, pwede kunin nyo sa bayan, sa kang nag-ampo ka. Naigog mo namang umahan, kami dasig ya kanimo Lord God, pasalamat ya kanimo Lord God sa adlaw na po sa mga pangbahon, karong buntaga, o amo na pud kang daygon, pinagi sa mga pulong amo kinabuhi sa adlaw-adlaw na mo Ginoo. Kay nasayod mi Ginoo, ang imong pulong mo ay nagagiya sa tagsa kanang pag kinabuhi ni kalibutan na kay nasayod mi daghan man ang pagkalibutan ng butan na ang mga matugang pero wala gyapon minimo ginapasagdan Lord God na amo kang himayaon, amo kang tun-an, ang mga pulong amo kinabuhi na Lord God. Kay nasayod mo Lord God na nakakanunan magkatanaw sa mga sunod sa mga kasing-kasing ginahon na Ginoo. Usa Lord God, amo kang himayaon sa tibok na kinabuhi, amo kang worship sa mga kinabuhi Lord God. Kay ikaw ang may umahan, maluluyon o gamhanan sa tanan Lord God. O nakakanunay kinabuhi sa musunod mo. Yung ginampo, ginapasalamatan,
Nabalik na mag-umuhay dahil lang sa mga tulang ng Jesus Cristo. Ang luwas in Jesus Christ mo name. Amen. Okay. So, sa ito ang padayon, dili na ta magdugay o ako ang ginatawag si Brother Ivan para sa pagpakaon sa pulong. So, mayong adlaw sa ang tanan. So, niya na pud tano sa tuwa ginatawag nga online Sunday service. So, padayon gihapon nato ni siyang ginahimo tungod kay ang atuang pagsimba atong pagdaig sa tuwang nga Dios is walay katapusan. Hantod na hantod ni siya sa miskan pagbalik, hantod sa pagbalik sa tuwang Panginoong Hesus is padayon na tuwang panimbahon pagdaig sa tuwang nga Dios. So, before ta magsugod mga igsoon, dili nato kaya samton ang iyang mga pulong kung wala ang tabang sa Dios sa tuwa. So, magampo ta, mga hitag tabang, mga hitag giya sa tuwang nga Dios para sa pagpasabot sa iyang mga pulong nga iyang ipasabot kanato karong adlaw. So, magampo ta mga igsoon, atong ipiyong atong mga mata o magampo ta. Dalaygon og mahigugmaon ng mga Dios. Salamat Lord, ning panahona, ning adlaw, ning orasa nga imong gihatag kanamo. Nga niya na pud mi Ginoong Dios para amo kang simbahon, amo kang daygon, amo kang himayaon Ginoong Dios. Tungod kay ang among pagsimba hantod sa hantod na ni Ginoong Dios, hantod sa imong pagbalik. Lord, mao kini ang among desire, ang gusto sa among mga kasing-kasing simbahon ka. Busa Ginoong Dios, ni ami para amo kang simbahon sa espiritu ug sa kamatuoran. Dalaygon nga Dios, kami nagaduol ya kanimo sa amuang pagahisgutan karon sa pagtuon sa imong mga pulong nga ikaw mag-guide kanamo Ginoong Dios, ikaw magahatag kanamo og langit no nakaalam, ikaw magatabang kanamo ug ikaw magapagpasabot kanamo Ginoong Dios kung unsay angay, kung unsay buot nimong ipasabot kanamo karong adlaw Ginoong Dios. Lord, abriha mo mga unahuna ug among mga kasing-kasing sa pagdawat ug pag-apply sa imong mga pulong nga among madungog karon. Nga usapon sa among mga unahuna ug itulon sa among mga kasing-kasing. Ug makita sa tibuok kalibutan Ginoong Dios nga adunay Kristo nga nagpuyo sa among mga kinabuhi. Lord, gamita mi para sa imong himayaan. Kining tanan Ginoong Dios among ginasalig, ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So sa makausa mga igsoon, diya sa tong tagsag-tagsang nga mga panimalay, maayong adlaw sa tuwang tanan. So ang atong pagahisgutan karon mga igsoon is ang worship the Lord. So makita sa Psalms 85 chapter 85 verse 19 to 18. So atong pagbasahon mga igsoon sa verse 15, O Ginoo, pagka malipayon sa mga tawo nga nagsimba kanimo, pinaagi sa mga awit nga nagpuyo diha sa kahayag sa imong kaluoy. Naglipay sila tibuok adlaw tungod kanimo ug nagdayeg kanimo kay ikaw maayo man. Gihatag mo kami mga dagkong kadaugan tungod sa imong gugma gipadaog mo kami. Kay ikaw man o Ginoo ang nagpili sa among manlalaban. Ikaw ang balaang Dios sa Israel, mo naghatag kanamo sa among hari. So mao na ato ang pagatun-an karon mga igsoon, ang word na worship the Lord. So kung makita nato mga igsoon diri sa Psalms 89 verse 15 to 18 is makita nato ang sa 15 ug sa 16 is mabasa nato dito o makita nato nga ang tao is naghatag sila sa Dios og mga pagsimba. Tapos pag-abot sa verse 17 to 18 is ang Dios na usab ang naghatag sa tao. So natay pangutana mga igsoon, why we should worship the Lord. So nganong kinahanglan o nganong dapat nato simbahon daygon ang atuang buhi nga Dios. So ang katubagan niya ng mga igsoon is
makita gihapon nato diya sa Psalms chapter 89 verse 15 to 18. So makita nato diya ang mga rason, ang mga dahilan kung anong angay natong simbahon, kung anong dapat nato daygon ang atuang buhing nga Dios. So atong basahon ang Psalms chapter 89 verse 15. So hatagan nato siya og tagsa-tagsa ang mga pagpasabot sa Dios sa tuwa nga igsoon. So sa verse 15 is ang giingon dito is o Ginoo, pagkamalipayon sa mga tawo nga nagsimba kanimo, pinaagi sa mga awit nga nagpuyo diha sa kahayag sa imong kaluoy. So kung atong pansinon mga igsoon, ang sa verse 15 is makita nato diha ang pulong na kahayag o ang kaluoy. So makita nato diha mga igsoon nga ang Dios nato is kahayag siya. Ang Dios nato is maluluy-on. So mao na ang pinakauna nga rason nganong angay natong simbahon, angay natong daygon nato ang buhing nga Dios mga igsoon. Tungod kay ato ang Dios is kahayag siya. Tungod ato ang Dios is maluluy-on. So hatagan nato og pagtagad kining pulong nga kahayag. So, ang pulong na kahayag mga igsoon atong pagbabasahon ng John chapter 8 verse 12. So, atong pagbabasahon, si Jesus miingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili nagayud maglakaw sa kangit-ngit. So, klaro kayo mga igsoon, si Jesus miingon, ako mao ang kahayag. So, siya ang kahayag sa tibuok kalibutan mga igsoon. So, nakoy na remember na kanta kaning paborito kay nako ni siya nga kanta, Christian song. So ang title is Here I Am to Worship. So ang sugod dito mga igsoon sa verse niya is light of the world, you step down into darkness. So gingon dito mga igsoon nga si Jesus mao ang kahayag. Ninaog siya sa kalibutan nga puno sa kangit-ngit tungod sa iyang dakong gugma kanatong tanan. Tungod sa iyang kahayag, kita nakakita mga igsoon sa kamatuoran. Tungod sa kahayag, nga gipadala sa Dios kanato nga mao si Jesus. So, angay natong daygon mga igsoon at angay natong simbahon nato ang buhing nga Dios tungod kay siya mao ang kahayag. So, ang sunod na to tagaan og pagtagad mga igsoon is ang pulong na kaluoy. So, ang Dios nato mga igsoon is maluluy-on siya. Siya ang Dios nga maluluy-on, mapasayloon. So taga na itong pagtagad ang kaning pulong na kaluoy na makita sa Efeso chapter 2 verse 4. So atong pagbabasahon mga igsoon kung aduna mo mga Biblia. So banikin ninyo sa Efeso chapter 2 verse 4. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. So giingon diri mga igsoon nga ang Dios nato is dako kaayo ang iyang kaluoy. So it means ang atuang Dios is maluluy-on, di ba? Tungod siyang dakong kaluoy kanato, iyang gipadala dinhi sa kalibutan ang iyang bugtong na anak nga mao si Jesus. Tungod siyang dakong kaluoy kanatong tanan, di ba? Kita naa sa kangit-ngit kaniadto. Pero tungod sa dakong kaluoy sa Dios kanato, iyang ipadala ang iyang bugtong nga anak nga mo si Jesus para luwason ta gikan sa kangit-ngit para mahibalik dito sa iyang kahayag tungod sa dakong kaluoy sa Dios sa tuwang tanan mga igsoon. So mauna pud na ang usa ka dahilan nganong angay natong simbahon, angay natong daygon ang atuang buhing nga Dios tungod kay atuang Dios is maluluy-on. So ang atuang Dios una is kahayag, ang ikaduha is ang atuang Dios kay maluluy-on. So, gihatagan na itong pagtagad ang Psalms chapter 89 verse 15. So, proceed na punta sa verse 16. So, atong pagbabasahon mga igsoon sa Psalms chapter 89 verse 16. Naglipay sila tibuok adlaw tungod kanimo ug nagdayeg kanimo kay ikaw maayo man. So, kung hatagan na to og pagtagad mga igsoon ng verse 16 is makakita na pud ta og usa ka dahilan, usa ka rason kung nganong angay natong simbahon, angay natong daygon ang atuang buhing nga Dios.
So makita nato diha ang pulong nga maayo man. Kay ikaw maayo man. Di ba? So mao na ang usapod kadahilan mga igsoon kung anong kailangan nato simbahon na tuwang buhi nga Dios tungod kay tuwang Ginoo is maayo man. So atagan nato og pagtagad ang kaning pulong na maayo mga igsoon. So makita sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34. So atong pagabasahon mga igsoon, pasalamati ang Ginoo tungod sa iyang kaayo. Kay ang manungtaron niyang gugma magpabilin gayud hangtod sa hangtod. So klaro kayo mga igsoon, ingon diri nga ang atuang Dios is maayo sa tanang panahon. So natoy ka ng sikat kayo nga sayings sa mga Christian is God is good all the time and all the time God is good. So makaingon ta mga igsoon nga God is good all the time is tungod giingon diri sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34 is magpabilin gayud hangtod sa kahangturan ang iyang kaayo ug ang iyang gugma kanatong tanan. So usa na pud ka rason mga igsoon kung nganong angay natong simbahon, angay natong daygo natuang buhi nga Dios tungod kay ang atuang Ginoo, atuang Dios is maayo man, maayo sa tanang panahon. So proceed na pud ta mga igsoon sa Psalms chapter 89 verse 17. So maunaw po ni mga igsoon na tuwang atagan o pagtagad. So akong pagabasahon mga igsoon ng verse 17. Gihatag mo kami mga dagkong kadaugan. Tungod sa imong gugma, gipadaog mo kami. So hatagan na to siya og pagtagad mga igsoon. Ang kaning verse 17 is makakita na po ta usa ka rason nganong angay natong simbahon, angay natong daygon ang atuang buhi nga Dios. So kung atagan nato siya og pagtagad mga igsoon is mabasa nato diri ang pulong na hiyatagan mo kami mga dagkong kadaugan, di ba? So usa na pud ka rason mga igsoon nganong angay natong simbahon, angay natong daygon atuang buhi nga Dios is tungod kay atuang Ginoo, atuang Dios is giyatagan ta niya mga dagkong kadaugan. Di ba? Dili na siya basta-basta nga kadaugan. Mas grabe ni siya nga kadaugan kay dagkong kadaugan. Nako story ay nay story sa Bible na about sa dagkong kadaugan. Example si David and Goliath, di ba? Si David is gamay siya. Then si Goliath is dako. Kung ang tao mo tanaw is pilde gid ang gamay, di ba? Kay dako man yang kalaban, mas stronger man ang dako kaysa sa gamay. Pero tungod sa kaayo sa Dios, tungod sa dagkong kadaugan nga gihatag sa Dios kang David, is na-overcome niya ang giant, di ba? Na siya katubangan. Tungod sa dagkong kadaugan nga gihatag sa Dios sa tuwang mga igsoon. So mao lang usa ka rason mga igsoon kung anong angay natong daygon na tuwang buhi nga Dios. Tungod kay gatagan ta niya og mga dagkong kadaugan. So sa tong kinabuhi karon mga igsoon, aduna may mga giant sa tong atubangan karon. Giant means mga problema, mga pagsulay, mga kalisod. Dinumdumi mga igsoon, saligi mga igsoon ang Dios muhatag sa imo og dagkong kadaugan. Pinagi siyang tabang kanimo. So natay pagabasahon nga bersikulo mga igsoon about sa dagkong kadaugan. Makita sa Deuteronomy 24. So ato pagabasahon mga igsoon, kay ang nag-uban kaninyo mao ang Ginoo nga inyong Dios ug siya maoy makit-away alang kaninyo ug maghatag kaninyo sa kadaugan. So nakita nato diri mga igsoon nga ang maghatag sa tuwag kadaugan is ang Dios. Tungod kay siya ang makig-away alang kanato. So kung aduna may muaway sa tuwa, so dili na to balsan. Tungod kay gingon diri nga ang Dios maoy makig-away alang kanato. So tungod kay ang Dios may makig-away alang kanato, so makabaton jud ta og dagkong kadaugan. Tungod kay ang Dios is gamhanan. Walay makatutok.
So kung ang Dios naguban kanato is kanunay ta ang makasinati og mga dagkong kadaugan. So makita usab nato diri mga igsoon sa Psalms chapter 17 ang pulong na gugma, di ba? So nakita na pud tawo sa karason nganong angay natong simbahon, angay natong daygon ato ang buhi nga Dios tungod kay ato ang Ginoo is gugma. Ang ato ang Dios may gugmaon sa tanang panahon. So kanunay nato na gina-remember mga igsoon, kanon natatak na sa atong naunaw kasing-kasing nga ato ang Dios is may gugmaon. So usa ka rason na pud kung anong angay natong simbahon ato ang buhi nga Dios tungod kay ato ang Dios gugma siya. So taga natong pagtagad ang kanang pulong na gugma, may gugmaon nga makita sa 1 John 4:16 atong pagbasahon mga igsoon. Busa nasayod kita ug nagtuo nga gigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. So nakita nato diri mga igsoon nga ang Dios is siya mao ang gugma, di ba? Iingon diri tungod sa iyang dakong gugma kanato mga igsoon, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Siya nagantos dito sa krus sa Kalbaryo. Siya nagpaagas siyang dugo. Siya nagantos, siya nasamdan, siya ang nagkalisod. Tungod siya ang dakong gugma kanatong tanan mga igsoon. Namatay siya dito sa krus sa Kalbaryo. Tungod siya ang dakong gugma kanatong tanan. So mao na ang usa ka rason kung nganong angay natong simbahon, angay natong daygon ato ang Dios mga igsoon. Tungod kay ato ang Ginoo is may gugmaon siya. Tungod kay ato ang Dios siya mao ang gugma. So katagan na pud usab nato mga igsoon ug pagtagad ang sa verse 18, Psalms chapter 89 verse 18. So atong pagbasahon mga igsoon, kay ikaw man o Ginoo ang nagdilig sa among manlalaban. Ikaw ang malaang Dios sa Israel, mao'y naghatag kanamo sa among hari. So kung makita nato diri mga igsoon, makita ta usa ka rason usab kung nganong angay natong simbahon, angay natong daygon ato ang buhi nga Dios. Tungod kay giingon diri mga igsoon, ang ato ang Dios, ato ang Ginoo is balaan nga Dios. Balaan siya nga Dios. Mao na ang rason mga igsoon nganong angay natong daygon, angay natong simbahon ang ato ang Ginoo. Tungod kay ato ang Dios is balaan siya. Di ba? Angay nato siyang daygon tungod kay ato ang Dios balaan. So taga nato og pagtagad ang kaning balaang Dios nga makita sa Isaiah chapter 47 verse 4. Ato pagabasahon mga igsoon, ang Ginoo nga labing gamhanan mao ang balaang Dios sa Israel. So gingon diri mga igsoon nga ang ato ang Ginoo is siya ang balaang Dios. So mao kini ang rason mga igsoon kung anong angay yud natong simbahon, angay natong daygon, angay natong awitan, angay natong pasidunggan ang ato ang Dios tungod kay siya ang balaang Dios. So bilang pagtapos mga igsoon, nakita nato mga igsoon kung anong angay natong daygon, kung anong angay natong simbahon ang ato ang buhi nga Dios tungod kay ato ang Ginoo. Unang-una, siya mao ang kahayag, siya kay maluluyon, tungod kay ato ang Dios maayo, ug tungod kay ato ang Dios is nagahatag kanatong mga dagkong kadaugan, ug ato ang Dios may gugmaon, ug ang pinakahuli is ang ato ang Dios is balaan siya, balaang Dios ang ato ang Ginoo. So mao na mga igsoon, daghan pa og mga rason nahisulat diri sa Bible kung anong angay natong daygon ang ato ang buhi nga Dios. So mao lang to mga igsoon. Daghang salamat o kita magampo pagpasalamat ta sa Dios tungod sa pagkaon nga iyang gihatag kanato nga mao ang mga pulong sa Dios, pagkaon sa tong spiritual na bahin.
So magampo ta mga igsoon, magapasalamat ka sa Dios. Kalaygon ug may gugmaon mo mga Dios. Salamat Lord sa imo ang mga pulong nga nagatudlo ka namo Ginoong Dios. Kung nganong angay ka namong daygon, kung nganong angay ka namong simbahon. Salamat Ginoong Dios nga imong giabri ang mga una-una o kasing-kasing sa pagdayeg, sa pagsimba niya kanimo Ginoong Dios. Lord, salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma. Salamat Ginoong Dios sa kahayag. Salamat Ginoong Dios sa mga dagkong kadaugan. Salamat usab Ginoong Dios sa tanan nimong gibuhat sa mga kinabuhi. Lord, amo ka simbahon, amo kang daygon, tungod kay ikaw ang balaan namong Dios. Lord, ikaw mag-auban ka namo kanunay sa among pag-adlaw-adlaw nga paghimuon nga ikaw mag-guide ka namo Ginoong Dios, ikaw mag-auban ka namo, ikaw magaproteksyon, ikaw maghahatag ka namo og langitnon nakaalam ug ikaw mag-guide ka namo Ginoong Dios. Ikaw mag-provide sa mong panginahanglan physically, spiritually. Ikaw mag-bless ka namong tanan Ginoong Dios. Lord, salamat kayo sa tanan sa inyong mga pulong na kanunay namong encourage sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Kining tanan Lord, ang ginapasalamatan, ang ginasalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So daghang salamat mga igsoon, maayong adlaw sa tuwang tanan o before ta magtapos is natay gamay nga announcement, pahibalo o pagadalon kini ni igsoon nga Jesse. So, mayong adlaw sa atong tanan, minut kayong pulong sa Dios nga di nagatudlo kanato nganong importante kayo ang pagdayeg sa atong buhi na Dios. O karon mga igsoon, bago ta mato sa atong sa atong Lord's Supper, mato sa atong offering. O sa atong offering mga igsoon, mao lang gihapon nga diin atong ginawag ang matayusa nga kita muhalad sa atong buhi na Dios, nga diin malipayon dira sa atong kabubuton, di ba? Muhatag-tag atong ma-offer ato sa atong buhi na Dios uban ang kalipay. Tungod kay ngon to sayang verse sa 2 Corinthians na diin ang Ginoong Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Karon mga igsoon, pwede mo mag-offering dira sa inyong mga tagsa-tagsa na panimalay. Kay pagkahuman ni anak, pagman yung offering sa Monday, pwede naman yung magawa sa Sunday, no? Pero kung gusto mo gawa sa Monday, so pwede mo mato sa simbahan. Sa atong simbahan, ang atong simbahan diri sa Arellano, sa 18 Arellano Street. So pwede mo mato sa atong simbahan. Kung pagkahuman mo do lang mo kang kayaan, paitudlo sa inyo kung asa dapit niyo itaga ang inyong offering, itudlo niya sa inyo ang offering box. O kung layo sa inyong simbahan, pwede mo mato sa Jade, sa sa atong missionary, o mato na mo dito pag humanap dito ay offering box, pwede po niyo dito itagak ang inyong offering. O kung layo sa inyong simbahan o ang Jade, pwede po mo mato sa pinakaduol nga Emilier, 7-Eleven o 7-Eleven, sa Pato Western Union o Palawan, pwede mo mato dito o maton mo dito pag itagak ninyo sa ato ang GCash number. So mao na tong GCash number. So mato lang mo dito sa pinakatulong 7-Eleven, Western Union, Emilier, Palawan o bisan unsa nga naga-accept og GCash o pwede nyo dito itagak ang inyong offering. So mao ni ang inyong gamiton na GCash number. So kana lang mga igsoon o sa makausa, maayong Domingo sa kanan o God bless sa inyo ang tanan.